Hai semua, kembali lagi di An English. Hari ini kita akan belajar tentang modal verbs. Oke, apa itu modal verbs? Let's check it out. Alright, jadi modal verbs itu adalah modal verbs shows possibility, intent, ability, or necessity. Because they are a type of auxiliary verb, helper verb, ya. They are used alongside the infinitive form of the main verb of a sentence. Jadi, modal verbs itu juga disebut dengan kata kerja bantu. Dan kata kerja bantu ini digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, ya, suatu kemampuan, atau untuk mengungkapkan suatu tujuan, bahkan suatu kebutuhan, ya. Nah, kemudian karena kata kerja bantu ini digunakan dalam suatu kalimat, ya, biasanya dia menggunakan setelah kata kerja bantu kemudian diikuti dengan kata kerja base, ya, the main verb atau kata kerja pertama. Okay, so common examples of modal verbs include can, should, and must. Kemudian, modal verbs are quite common in English. You've seen them in action hundreds of times, even if you didn't know what they were called. The most frequently used ones are can, may, might, could, should, would, will, and must. Oke, coba kita lihat di bawah ini ada apa. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penggunaan modal verbs, ya. Oke, jadi ada modal verbs yang digunakan untuk likelihood. Nah, apa itu likelihood? Coba kita baca. Some things seem likely to be true but can't be stated as definite facts. In these cases, you can use the modal verbs should and must to show probability without certainty. Nah, jadi kata kerja bantu should dan must ini digunakan untuk menunjukkan suatu kemungkinan tanpa suatu kepastian, ya. Nah, contohnya seperti ini. Her parents must be so proud. Kemudian, contoh yang kedua, my baby brother should be asleep by now. Nah, kemudian untuk possibility, untuk menyatakan suatu kemungkinan. In a situation when something is possible but not certain, use the modal verb could, may, or might. Nah, ini juga sama, ya. Penggunaannya juga suatu kemungkinan, tapi juga masih belum pasti. Judging by the clouds, it might rain today. She may become the youngest pro soccer player ever. Oke, kemudian ada contoh lagi seperti ini, sebentar. Ability. Jadi, to show ability, ya, the modal verb can expresses whether the subject of a sentence is able to do something. Nah, likewise, the negative form cannot or can't shows that the subject is unable to do something. Nah, sebaliknya, untuk can't, ya, kebalikannya dari can, ya, karena dia cannot atau negative form, dia menunjukkan suatu subjek yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini. She can speak 3 languages, but none of them well. Contoh yang kedua, you can lead a horse to water, but you can't make it drink. Next ada ini permission. So permission di sini ada can, may, dan could, ya, contohnya. So if you want to ask permission to do something, start your question with can, may, or could. Traditionally, may is considered more formal and polite usage for permission. If you ask, can I go to the bathroom? It could be misinterpreted as, do I have the ability to go to the bathroom? However, in modern informal usage, may and can are both perfectly acceptable options for describing possibility or permission. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. Students, you may leave early today. Kemudian contoh yang kedua, could I play too? Kemudian ini adalah request. Nah, sebentar. Untuk request itu sendiri, kita bisa menggunakan will, would, can, or could. So, similarly, if you want to ask someone else to do something, start your question with will, would, can, or could. Contoh kalimatnya seperti ini. Would you get the box off the top shelf?
kemudian untuk contoh yang kedua, will you turn that music down? Nah, ini untuk menyatakan suatu permintaan ya. Kemudian ada suggestion or advice. What if you want to recommend a course of action but not command it? If you are giving suggestions or advice without ordering something around, you can use the modal verbs should. Nah, untuk should itu sendiri kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. You should try the lasagna. That guy should wear less cologne. Nah, ini untuk memberikan suatu kayak rekomendasi gitu ya. Kemudian ada lagi habitnya. Jadi untuk habit ini, to show an ongoing or habitual action, something that subject does regularly, you can use the modal verb would for the past tense and will for the present and future. The phrase used to is also acceptable when you are talking about a habit in the past. Nah, jadi untuk will itu bisa digunakan untuk suatu pernyataan di masa saat ini ya, masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sedangkan would kita bisa menggunakannya untuk suatu ungkapan di masa lampau. Sama halnya dengan used to juga bisa digunakan di masa lampau ya. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti ini. When I lived alone, I would fall asleep with music. Nah, ini berarti mengungkapkan suatu kejadian di masa lampau. Kemudian ada will arrive. I will arrive early to every meeting and leave late. Nah, itu contohnya. Kemudian yang terakhir ada obligation or necessity. Jadi obligation or necessity ini modal verbs can express a necessary action, such as an obligation, duty, or requirement. Jadi likewise, the negative forms express that an action is not necessary. Use the same modal verbs as with commands must, have, and need. Nah, jadi ini suatu kata kerja bantu untuk digunakan sebagai suatu aksi ya yang dibutuhkan atau ya suatu keharusan ya yang tidak bisa diganggu gugat gitu misalnya. Jadi dia harus diikuti gitu. Contoh kalimatnya seperti ini. We have to wait for our boss to arrive before we open. You don't need to come if you don't want to. Nah, jadi demikian adalah contoh-contoh dari modal verbs ya yang sering digunakan dalam bahasa Inggris.